रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। 23 अगस्त 2024 अडयाला जेल। एक और जुमा, एक और हफ्ता अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है और कौम का लीडर, उम्मत का लीडर जेल में है। ये एक साल जो जेल में इमरान खान साहब का ज़ाया किया गया, ये एक शख्स का एक साल नहीं, ये 25 करोड़ का एक साल ज़ाया हुआ है। ये 25 करोड़ साल का नुकसान हो रहा है इस मुल्क को। जब आप एक लीडर को, चाहे वो किसी भी जमात का हो, जब एक सियासी लीडर को आप सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं, आप उन लाखों करोड़ों लोगों के साथ जुल्म करते हैं जो उस लीडर की तरफ देखते हैं। क्योंकि लीडर क्या करता है? लीडर उम्मीद देता है, लीडर होप देता है, लीडर लोगों को अल्लाह पे यकीन करने का दिलासा देता है और एक उम्मीद देता है एक बेहतर मुस्तकबिल की। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़े भारी दिल से कल जलसा मौखर किया है, ख़त्म नहीं किया। और आज उनके साथ काफ़ी 2-3 घंटे बैठ के तफसीली गुफ्तगू मुख्तलिफ उमूर पे, हमारी जो वकला क़यादत है या मैं वहाँ था, हम सब ने गुफ्तगू की। खान साहब ने बहुत सी चीज़ों पर इज़हार ख्याल किया और ये कहा कि बड़े भारी दिल से कल उन्होंने मौखर किया है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि कोई तसादुम हो, क्योंकि मजहबी जमातें आई हुई थी। ख़त्म नबूवत का इशू इमरान खान साहब ने खुद कहा कि हमारे दिल के बड़े करीब है, और उन्होंने खुद ये कहा कि मैं अमेरिका जाके इस इशू पे हमने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ी है। तो कल जब सुप्रीम कोर्ट में इतना अहम केस था और जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से नुमाइंदगी भी थी, कौमी असम्बली के फ्लोर पे तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने, फिर हमारे एलाए साहबजादा हामिद रजा साहब ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने, हम सब का इसमें रोल है। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब आए हुए थे, उस पर TLP के हमारे भाई आए हुए थे, और आलमी ख़त्म नबूवत की तंजीम के हमारे उलमा कराम आए हुए थे, जय्यद उलमा, बहुत से हमारे रुफ़क़ाए कार, और इस काम में तो पूरी कौम साथ है। एक तो ये एक बहुत अहम इशू था कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कल ये फैसला किया, और दूसरा चूँकि आखिरी वक्त में फिर हुकूमत ने घबरा के NOC ख़त्म की है, तो खान साहब नहीं चाह रहे थे कि तसादुम हो। इस वजह से लीडरशिप ने कल ये पैगाम दिया जो हमें भी नहीं पता था, हम सब के लिए शॉकिंग था उस वक्त। लेकिन जब तफसीलात का इल्म हुआ, रात को कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद इस बात का एहसास हुआ कि इमरान खान साहब ने एक सियासतदान नहीं, एक लीडर के तौर पर कल फैसला किया है। अगर वो सिर्फ एक सियासतदान होते तो कल अपना जलसा कभी मौखर ना करते, क्योंकि पूरे मुल्क से मोबिलाइजेशन थी, पूरा खैबर पख्तूनख्वा रोडों पे था, और बड़े अरसे बाद पंजाब पूरा निकल रहा था, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, आपका साउथ पंजाब, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग रात को इस्लामाबाद 2 रातें पहले आ चुके थे, तो बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन थी। लेकिन वो एक सियासतदान नहीं है, जिसका नाम इमरान खान है, वो एक लीडर है, और इस वजह से उसने अपने कारकुन, जो उसको अपने बच्चों से ज्यादा शायद अजीज हैं, ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, कि अपने कारकुनों से शायद कासिम सुलेमान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और इस वजह से उन्होंने उनको कल एक मौका इस हुकूमत को, इस तमाम रियासत को एक और दिया है कि होश के नाखून लें। एक सियासी जमात एक जलसा कर रही है, जलसा हो जाएगा, पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएगा, तो इस एक जलसे को इतना हवा क्यों बनाया है? हाँ, अलबत्ता एक बात आज इमरान खान साहब ने क्लियर की है कि जो 8 सितंबर का हमारा जलसा है, और जिस पे इंतजामिया ने पहले से NOC भी इशू किया है और यकीन दिलाया है कि आप कल वाला जलसा जो 22 अगस्त का था उसको आप मौखर करें, तो आप 8 सितंबर को आपको सिक्योरिटी भी देंगे, आपको जगह भी मुनासिब देंगे, उस पर कोई पसोपेश नहीं है। खान साहब ने आज क्लियर किया है, मैं भी वहां मौजूद था, और भी जो वकला क़यादत है वहां मौजूद थी। खान साहब ने कहा कि 8 को इंशाअल्लाह सितंबर को हमने अपना जलसा करना है अल्लाह ताला के हुक्म से। पूरी कौम को इमरान खान साहब की कॉल है कि आपने 8 सितंबर का इस्लामाबाद का जलसा करना है। और एक बात आखिरी, और क्योंकि मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, अलीमा बाजी पीछे खड़ी, उन्हें भी कोई बात करनी होगी। खान साहब ने ऐसी एक बात की है कि इंसान का ईमान ताजा हो जाता है। खान साहब ने मुझे कहा कि मैंने अब तक एक साल में, खान साहब ने कहा कि मैंने अब तक इस पिछले 1 साल में, मैंने अलबत्ता उनसे पूछा कि खान साहब जिंदगी में आपने ये पहली बार बहुत तवील अरसा अकेले गुजारा है, आप तो हमेशा अवाम में, लोगों में रहे, बहुत कुछ सोचने का मौका मिला होगा। उन्होंने कहा मैंने 4 बार कुरान उसको तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ा है, बहुत समझ के पढ़ा है, बहुत सी चीज़ों पर सोचा है। तो खान साहब ने फिर खुद से ये कहा कि मैंने 1 साल हो गया है,
میں نے اپنے وکلا سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کب نکلوں گا باہر. انہوں نے کہا یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ مجھے اندر لانے والا ہے, اگر اللہ نہ چاہتا کوئی مجھے ایک رات اندر نہیں رکھ سکتا. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے. انہوں نے کہا جب اللہ چاہے گا ایک دن بھی میں جیل میں ایکسٹرا نہیں رہوں گا. اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ یہ ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے, اللہ یہ ہے جو آپ کو روزگار دیتا ہے, آپ کو روزی دیتا ہے, آپ کو پیسہ دیتا ہے, آپ کو شہرت دیتا ہے. تو عمران خان صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے, عمران خان صاحب باہر آئیں گے, ریلیز ہوں گے. لیکن کل انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور ان سب لوگوں کو میسج دیا ہے کہ انتشاری ہم نہیں ہیں, انتشاری کوئی اور ہے. ہم نے کل پھر اس ملک کو ایک دوسرے 9 مئی سے عمران خان صاحب نے بچایا ہے. 9 مئی میں جو ہوا, آج عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ اس کی آپ کیوں نہیں فوٹیجز لاتے. آپ اس کی فوٹیجز لائیے, آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جلاؤ گراؤ کس نے کیا, آگ کس نے لگائی, تشدد کس نے کیا, نقصان کس نے کیا. آج اگر ہم یہاں پہ محفوظ کھڑے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نہیں, یہ کوئی اور ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, جنہیں 9 مئی کو یہ سارا ہمارے خلاف ہوا. ہم تو ایک پرامن احتجاج تحریک انصاف کر رہی تھی. تحریک انصاف کی تو ہسٹری ہے 25-26 سال سے پرامن سیاست کی, پرامن احتجاج کی, پرامن جلسوں کی. اور پہلی بار پاکستان کے اس وقت سیاسی کلچر میں بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک لیڈر رہ گیا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکتی ہے. اس لیڈر کو اندر رکھ کر آپ اس کا کم اور ملک کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں. میں نے کل رات یہ بات کی کہ وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک زندہ ملنگ درویش تھا جس کو وزیر اعظم کی ہاؤس کی چکا چوند سے کوئی کام نہیں تھا. اس کے من میں تو صرف پاکستان کا سودا سمایا ہوا ہے کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان وہ مقام حاصل کرے جو دنیا میں ہماری معراج ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد اسلام آباد میں بڑا جلسہ ہوگا, اس کے لیے پوری قوم اپنی تیاری رکھے. الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. 23 اگست 2024 اڈیالہ جیل. ایک اور جمعہ, ایک اور ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور قوم کا لیڈر, امت کا لیڈر جیل میں ہے. یہ 1 سال جو جیل میں عمران خان صاحب کا ضائع کیا گیا, یہ ایک شخص کا 1 سال نہیں, یہ 25 کروڑ کا 1 سال ضائع ہوا ہے. یہ 25 کروڑ سال کا نقصان ہو رہا ہے اس ملک کو. جب آپ ایک لیڈر کو, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو, جب ایک سیاسی لیڈر کو آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں, آپ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جو اس لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں. کیونکہ لیڈر کیا کرتا ہے؟ لیڈر امید دیتا ہے, لیڈر ہوپ دیتا ہے, لیڈر لوگوں کو اللہ پہ یقین کرنے کا دلاسا دیتا ہے اور ایک امید دیتا ہے ایک بہتر مستقبل کی. آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بڑے بھاری دل سے کل جلسہ مؤخر کیا ہے, ختم نہیں کیا. اور آج ان کے ساتھ کافی 2-3 گھنٹے بیٹھ کے تفصیلی گفتگو مختلف امور پہ, ہماری جو وکلاء قیادت ہے یا میں وہاں تھا, ہم سب نے گفتگو کی.